ଲୋକବାଣୀର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବାଛି ଲେଖ। କ୍ଷୀର ଉତୁରିଲେ ଚୁଲିକି। କ୍ଷୀର ଉତୁରିଲେ ଚୁଲିକି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତିଶୟ ଗର୍ବରୁ ପତନ ଘଟେ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ବ କଲେ ପତନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ହଗିବନି କି ବାଟ ଛାଡ଼ିବନି। ହଗିବନି କି ବାଟ ଛାଡ଼ିବନି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆବୁରି ବସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା। ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲସ୍ୟରୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାତ କଥାରେ ସତୀ ଭୁଲେ। ସାତ କଥାରେ ସତୀ ଭୁଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛନ୍ଦ କପଟରେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଖଳନ ଘଟେ। ଛନ୍ଦ କପଟରେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଖଳନ ଘଟେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ସୁଧାର ଗାଈର ବାଛୁରୀ ମରେ। ସୁଧାର ଗାଈର ବାଛୁରୀ ମରେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଧାସିଧା ମଣିଷର ପରିବାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ବଦନାମ କରିବା। ଶୁଣ୍ଢି ସାକ୍ଷୀ ମାତାଲ। ଶୁଣ୍ଢି ସାକ୍ଷୀ ମାତାଲ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଲୋକକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଲୋକକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଶାଳଗ୍ରାମରେ ଶୋଇବା ବସିବା ସମାନ। ଶାଳଗ୍ରାମରେ ଶୋଇବା ବସିବା ସମାନ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସାର ବିରାଗୀ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଲାଭ ନଥାଇ ବଣିଜ ନାହିଁ। ଲାଭ ନଥାଇ ବଣିଜ ନାହିଁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ ମାତ୍ରେ ଲାଭ। ବ୍ୟବସାୟ ମାତ୍ରେ ଲାଭ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଲକ୍ଷେ ଅରଜିଲେ ପକ୍ଷକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଲକ୍ଷେ ଅରଜିଲେ ପକ୍ଷକୁ ନିଅଣ୍ଟ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ନିଅଣ୍ଟ। ବଡ଼ ପରିବାରରେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ନିଅଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ରାତି ନଥାଇ ଦିନ ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ୱିତ ବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଶିକି ରହିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ରାଣ୍ଡର ଆମିଷ ଚିନ୍ତା। ରାଣ୍ଡର ଆମିଷ ଚିନ୍ତା, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଯଥା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା। କିଛି କାମ ନଥାଇ କୌଣସି କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ଯେତିକି ଚୁନା ସେତିକି ପିଠା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କରିବା, ମାନେ ଯେତିକି ଆୟ ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ଯାଚି କଲ୍ୟାଣ ମାଗି ଓଲିଗି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନାହୁତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ମାଲିକୁ ଛେଲି ଓଡ଼ୁଆ। ମାଲିକୁ ଛେଲି ଓଡ଼ୁଆ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୃତ୍ତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ କୌଣସି କାମ ଜାଣିନଥାଇ ସେହି କାମ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16, ମାରିନେଲେ ମହାପାତ୍ରେ ଚାହିଁ ଥାରେ ଜଳକା। ମାରିନେଲେ ମହାପାତ୍ରେ ଚାହିଁ ଥାରେ ଜଳକା,
यार सठिक उत्तर होउची चतुर लोक सुविधा पाइला बेले बोका लोक निराश हुए। प्रश्न नंबर 17 माछी पड़िले नवखंड। माछी पड़िले नवखंड यार सठिक उत्तर होउची कड़ा निरापत्ता व्यवस्था। प्रश्न नंबर 18 मला घोड़ार टंका मापिबा। मला घोड़ार टंका मापिबा यार सठिक अर्थ होउची असार कथारे मन देबा बा खराब कथारे मन देबा। प्रश्न नंबर 19 भीम बल कुंती को जणा। यार सठिक अर्थ होउची पुअर शक्ति सामर्थ्य माँ को जणा। प्रश्न नंबर 20 बेल पाचिले कुआर की जाए। कुआर की जाए यार सठिक अर्थ होउची दुर्लभ वस्तु को आशा करिबा अनुचित। प्रश्न नंबर 21 बुड़ी गला गोड़ तलकू तल। बुड़ी गला गोड़ तलकू तल यार सठिक अर्थ होउची गोटिए भूलरू अनेक भूल करिबाकू हुए। प्रश्न नंबर 22 बिना मेघरे वज्रपात। बिना मेघरे वज्रपात यार सठिक अर्थ होउची आकस्मिक विपद हठात भाव विपद माड़ी आसिबा। प्रश्न नंबर 23 बहु आडंबर रे लघु क्रिया। बहु आडंबर रे लघु क्रिया यार सठिक अर्थ होउची कार्यारंभ आडंबरपूर्ण हेले ताहा विशेष फलवती हुए नाही। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 फकड़राम गिरिधारी। फकड़राम गिरिधारी यार सठिक अर्थ होउची अति गरीब। प्रश्न नंबर 25 यार सठिक अर्थ होउची फलंती गछ फोपड़ सहे। फलंती गछ फोपड़ सहे यार सठिक अर्थ होउची गुणवंत लोक दुर्जनर निर्यातना सहे। गुणवंत लोक दुर्जनर निर्यातना सहे। प्रश्न नंबर 26 पतर गोटेइबा लोकर तोटामूल। यार सठिक अर्थ होउची अयोग्य व्यक्तिर निजर सीमा संबंध अज्ञता। प्रश्न नंबर 27 नई सुओ को बाली बंध। नई सुओ को बाली बंध यार सठिक अर्थ होउची वृथा परिश्रम। प्रश्न नंबर 28 न देखिला ओ छ फड़ा यार सठिक अर्थ होउची देखि नथिबा वस्तु संपर्क रे अतिशयोक्ति बा अनुमानिक वक्तव्य माने कोनोसी जिनिस विषय न जानी ता विषय रे अनुमान करी किछि कहिबा। प्रश्न नंबर 29 नाही रे तेल पकई सोइबा। नाही रे तेल पकई सोइबा यार सठिक अर्थ होउची निश्चिंत होई रहिबा। नंबर 30 पंडित पुओ मांकड़ मारिले दोष नाही। पंडित पुओ मांकड़ मारिले दोष नाही यार सठिक अर्थ होउची बड़ बा विज्ञान लोकर पुत्रर दोष धरा जाए नाही।